Yechia obia wa wo hwɛ me wa wo tie me mechiawo ebi ya wo de no tie na nopa emu nchia me de ma ebi ya hwi anadwo ahomachi mechiawo ebesua ade ketua bi ewo ha we die ahaban we se unnim ahaban pa na enye Tamiawu ahaban Tamiawu ahaban yewe yɛde yade yi yɛde seyade adukwenta ɛwɔ ɛtisa ne sɛ ahaban neutral nti commander wo nipa no de be ma no ɛna ahaban no ɛde ɛyɛ adwuma na we die yɛde bɛyɛ bambo hia nipa bi ɛwɔ wiase a ade o sɛ opre enya ɛyɛ bambo ɛne sika bambo ne ba se sika ne bɛka wo nsa obi entimi enje wo nkwa emfiru nsem agye sɛ ɔdomankoma afrawo obi ebewu nokore nanso bo ho ban ebesua de afa Tamiawu obete Tamiawu mako 7 so mako 7 uwia obepe kuku no emono tisese ya na wape esuru nsuo misra nsuo ta menje ene ebegu bibi so direct from the sky uwia obabom paye nanso Tamiawu we no okote obepe coins awon obetutu no akokasa so de ye bambo de bon ho ba no bedwen ho adwen bon ni ukum na do ne nam ndro so ni person chechero se wo dwuma se wa ware o se wa bra bode de Tamiawu eka ho de dware yo obia no ana ne wasoreti obia no onko down na watete na wo de esuru nsuru de egu kuku we obia na wapusa Tamiawu no kama na odi esi ho yemfa ne se oye na nopa e de bisi wanwumre wadware no ma ba fa wie no na odi nsuo we no ahohoro ho na wama ho awo na awura mu ebebo ho ban so bi a chichirewa ebisane we kura mpo no opa obetime de perfume which is 65 perfume de agum etodo bi wo ha so me yesunsum akwankyere bi a enye adwuma so we obi o yesunsum akwankyere na enye adwuma check wa brabo check o life and check wa brabo wo life because obi o efun ewo ne ho ebi o sebi oni enuanu mienu ada sebi